तीर्थमुख दुम्बुर दैमाव गलगै थैका सिखला सेफ्टिनति गासै फाइका संमुं गोमती हांकर करबक बुखास्ते करबक ब्लक नि बिसिं खबजानाय निउ गोमती एडिसि भिलेज नि तीर्थमुख तंगमा दुम्बुर दैमाव गलगै थैमानि कक्तमा सालजनि साल कदगमा साल जरा रमै दुम्बुरनो नायना बागै फाइनाय रकनि सेफ्टिनति सुंमं कासाका आमचेनि लोकरक तै थैनायनि नुखुंनि बरक रक लोकरकनि कगंखा तीर्थमुखनि दुम्बुर दैमाव अबहाय पाटिमुं पाटिमानि सालसानि कग्या सकांग्रगो बक गोबांमा अबहायनो पाटिमुं पाटिवै थांजा सकांग्रगो गोबांमा बरक दियो गलगै लांमा चबायखा हाइफानोसे तांबेतकनि फासिंति सेफ्टि करा ख्लाइजाग्या एलार्ट बोर्ड बेरिकेड लाइफ गार्ड रक मक्सापानो खलाइजाग्या हनै ककसेल जामुं हानि बागै बिसिउलनि बिसि अबहायनो पाटिमुं पाटिबै दंगो निउ गोमती एडिसि भिलेज रांगाछरा आमचयो तंनाय डोनाल्ड चाकमा थैमानि यागुलो बेनि नखुं रकनि बखाक्तै जलिमुं नुकजाखा खादमानिबो नुकजाखा नकनि बरकनि ककसेल जामुं सकांग्रगबो अबहायकेनो गोबांमा बरकनि लांमा चबायखा गोबांमा बरक दियो गलगै थैबायमानि कक्तमा गासै फाइका हाइफानोसे अबहाय पाटिमुं रक कासुना कारै ताइबसे तरक तरक एरै तंसिवो आकारै तंसिवो हाइनि बागै दाति दद्र अर बेरेना बागै फाइनाय रकनि सेफ्टिनि बागै गराक याप्रि रमना बागै साका कक्तमा मानै थांसुगैखा जतनबारि हरबथनाय ब्रिन्दे रकनि बदल ते नतुन बाजार थानानि पुलिस कदगमा जरा रमैचा तकमानि यागुलो डोनाल्ड चाकमानि मांकथै कारिवै मानखा पुलिस पोस्टमर्टेम खालामनायनि बागै नतुन बाजार साकामनग रहर जाखा ताबुक गथै नग नारकजा दुम्बुरंखा कायसा गथार थाय गोबांको अर बय बेरेना बागै फायो ते दुम्बुर तेर रग बेकरें खिबिलायनानि मोताय रिलायनानि बागै फायबायो तेर खलाइजाग्या फानोसे गोबांमा बरक हाकसाल साम्पाव तंनाय रक नायना बागै फायो फियाबा अबहायकेनो थैमानि कक्तमा मां कासै तंखा हिंके बेरायना बागै फायनि रक बेराय फायबाय गला जतनो किरिजाक बायनाय बेरायना बागै फायैबो बरकनि पुइला सेफ्टि नसे नायसिगै खलैनि नांनाय सामुं ताबुक बाक्सा बाक्सा बरक रक ककसेल जाबै तंनायखा दुम्बुर सेफ्टि गरै हनै हाइनो तंमां जामां बरक रक थै तंबाय माबाय लोकरकनि बखाव ताबु किरि करो हाबलायजा এটা তো আমি কিছু বুঝতে পারলাম না যে প্রশাসন এখানে নাই যদি প্রশাসন থাকতো তাহলে এই এই ব্যবহারটা হইতো না ছিল তো দুম্বুর কোন জায়গা দুম্বুরের ওয়াটারফল এই মুহূর্তে তো আজকে নাই যদি থাকতো তাহলে তো কেউ জন বাধা দিত এখানে কেউ যেহেতু এই সাইডে যাইবেন না এই কথা বলতো কিন্তু এভাবে বলা হচ্ছে না বস্তা এটা করবো ডোনাল্ড চাকমা বয়স 35 বছরের ঘটনা তো এটা আজকে 10-11টার মধ্যে আমরা শুনতে পাচ্ছি এই ফোনের মাধ্যমে অভিযোগ মানে এটাই কারণ প্রশাসনরা যেহেতু এখানে ডিউটি থাকে যেমন এই বিষয়টা যদি করা হইতো তাহলে তো এই অবস্থা হইতো না ছিল অনেকবার হয়ে গেছে তাই তো আসল কিভাবে মারা গেছে কইছে আমরা কইছে আমি ডাকতেছে কত বছর কত বছর কেমনে মারা গেছে জলে বলে মরছে কবে আছে তাই নাই এই জায়গাতে হ্যাঁ আমিও জানি না মানুষ কইছে আমি জানছে 29 ঘটনা কোন জায়গাতে হয়েছে এটা ঘটনাটা রামরা কি নাম রামরা যেটা মারা গেছে তার নাম কি নাম ডোনাল্ড চাকমা
Karya aku bisa ikut. Ikut tangan deh. Nanya. Oi, Shape your future with technology at NALED Agartala. Under NALED, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026 to 27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility, and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794 822 459. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বে লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই